अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। चीन ने JF-17 थंडर और अपने मुस्तकबिल के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट FC-31 के लिए इंजन का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया है। चीन ना सिर्फ इस इंजन को अपनी ज़रूरियात के तहत ज़्यादा तादाद में मैन्युफैक्चर कर सकता है, बल्कि इस डेवलपमेंट से उसका रूस पर इंजन्स को लेकर इन्हिसार भी ख़त्म हो चुका है। ये कौन सा इंजन है जबकि JF-17 थंडर और FC-31 जैसे दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए किस तरह कारआमद है, इस पर बात करेंगे। जबकि इस इंजन और JF-17 थंडर पर पहले नस्ब रशियन RD-93 इंजन में क्या फ़र्क है, इस पहलू को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह से ब्लॉक 3 पर यह नया चाइनीज़ इंजन नस्ब किया जाएगा या फिर RD-93MA का इस्तेमाल मुतवक्के है। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के अलावा कुछ दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के लीडिंग अखबार ने अपने आज छापे गए आर्टिकल में कहा है कि चीन की एक कंपनी ने अंडर डेवलपमेंट FC-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और JF-17 के लिए इंजन तैयार कर लिया है। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि अब चीन बगैर किसी मुल्क पर इन्हिसार किए इसकी मैस प्रोडक्शन कर सकता है। हुकाम के मुताबिक ये एक थर्ड जनरेशन मीडियम थ्रस्ट इंजन है। गो के कंपनी ने इस इंजन की टाइप या नाम का बाकायदा जिक्र नहीं किया, ताहम चाइनीज़ दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक ये WS-13 इंजन है जिससे JF-17 थंडर और चीन के दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट FC-31 तैयारे को इक्विप किया जाएगा। याद रहे कि FC-31 चीन का मुस्तकबिल का कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन सकता है, ताहम FC-31 एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त FC-31 के प्रोटोटाइप तैयारों और JF-17 के दोनों ब्लॉक्स के तमाम तैयारों को RD-93 रशियन इंजन से इक्विप किया गया है। चाइनीज़ हुकाम के मुताबिक इस इंजन के एक्सेप्टेंस टेस्ट पास होने के बाद इसकी मैस प्रोडक्शन शुरू किए जाने के ऐलान से चीन ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। चीन इससे पहले WS-10 सीरीज़ के 3 मुख्तलिफ वर्जन मुतारिफ करवा चुका है, जिससे J-16, J-15 और J-10 तैयारों को इक्विप किया गया है। इसी तरह से WS-15 और WS-19 इंजन्स भी अंडर डेवलपमेंट हैं। फ्रेंड्स, जहां तक WS-13 और RD-93 इंजन में फ़र्क या इनकी सलाहियत की बात है, तो इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि WS-13 बुनियादी तौर पर रशियन RD-33 जिसका एक्सपोर्ट नेम RD-93 है उस पर बेस्ड है। इस इंजन की यूनिट कॉस्ट $2.6 मिलियन जबकि लाइफ साइकिल 2000 फ्लाइट आवर्स हैं। इसकी थ्रस्ट की अगर बात करें तो ये 18,300 पाउंड यानी 81.4 किलो न्यूटन है। RD-93 इंजन से रशियन MiG-29 तैयारों को भी इक्विप किया गया है, जबकि रशिया ने RD-93MK जिसका लाइफ साइकिल 4000 फ्लाइट आवर है और थ्रस्ट 19,800 पाउंड है, उससे इंडियन मिग तैयारों के अलावा MiG-29 के मुख्तलिफ वर्जन को इक्विप किया है। गो के कुछ चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का दावा है कि WS-13 इंजन RD-93 से ज़्यादा थ्रस्ट रखता है और इन चाइनीज़ एक्सपर्ट्स की जानिब से WS-13 की थ्रस्ट 19,400 पाउंड यानी 86.3 किलो न्यूटन और लाइफ साइकिल 2,200 फ्लाइट आवर्स कहे गए थे। ताहम ज़्यादातर ज़राए का कहना है कि WS-13 और RD-93 एक जैसी परफॉर्मेंस ही रखते हैं। इस बात की तस्दीक के लिए एक और दलील ये भी है कि पाक फ़िज़ाइया जब JF-17 के लिए इंजन मुंतखब कर रही थी तो WS-13 अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से पाक फ़िज़ाइया ने RD-93 का इंतखाब किया था। जबकि इस इंजन से JF-17 को इक्विप किए जाने के बाद इसकी ओवरहाल फैसिलिटी भी पाक फ़िज़ाइया ने कायम कर रखी है। बाद में जब WS-13 को पाक फ़िज़ाइया की जानिब से टेस्ट किया गया तो इसकी कारकर्दगी भी रशियन इंजन की तरह ही थी। ताहम ओवरऑल मेंटेनेंस और दीगर अरेंजमेंट्स को लेकर पाक फ़िज़ाइया ने RD-93 का इस्तेमाल ही जारी रखा। इसी तरह से FC-31 की पावर से मुतालिक रिक्वायरमेंट को भी WS-13 पूरा नहीं कर सका था, लिहाजा चाइनीज़ कंपनी ने इसको बेहतर बनाने की तगोदो जारी रखी। जनवरी 2020 में एक चाइनीज़ वेबसाइट ने दावा किया था कि WS-13 का अपग्रेडेड वर्जन, जिसको WS-13 IPE यानी इंक्रीज परफॉर्मेंस इंजन कहा गया है, इसकी मैस प्रोडक्शन 2020 में शुरू कर दी जाएगी। इस वेबसाइट में ये भी दावा किया गया था कि इस इंजन से ना सिर्फ FC-31 बल्कि JF-17 ब्लॉक 3 को भी इक्विप किया जाएगा। एक और बात जो WS-13 के हवाले से माजी में सुनने को मिली वो ये कि इसके एडवांस वर्जन की थ्रस्ट 22,000 पाउंड से ज़्यादा है। अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं कि ये इस इंजन का IPE वेरिएंट है या कोई और।
بہرحال فرینڈز، اس سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ حالیہ انجن جس کی میس پروڈکشن کی چائنیز اخبار نے گزشتہ روز خبر دی ہے، یہ WS13 کا IPE ورژن ہی معلوم ہوتا ہے، اور ممکن ہے اس پر ایکسیپٹنس ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد اس کی پروڈکشن پہلے ہی شروع کر دی گئی ہو اور میڈیا میں اس سے متعلق خبر ابھی دی جا رہی ہو۔ ویسے بھی عام طور پر چائنیز اور پاکستانی ملٹری ہارڈ ویئر سے متعلق ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ عام طور پر پاکستان اور چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر کی پروکیئرمنٹ یا ڈیولپمنٹ سے متعلق خبر یا تو سرکاری سطح پر دی ہی نہیں جاتی یا پھر دیر سے ریلیز کی جاتی ہے۔ لہٰذا میری رائے میں ممکنہ طور پر یہ WS13 کا ایڈوانس ورژن ہے جس کی پروڈکشن یا تو شروع کر دی گئی ہے یا بہت جلد شروع کر دی جائے گی۔ اگر جہاں تک JF17 بلاک 3 میں نئے انجن کی تنصیب کی بات ہے تو ہم RD93MA انجن کے بارے میں بھی سن چکے ہیں کہ JF17 بلاک 3 کو اس سے اکوپ کیا جائے گا۔ RD93MA کی دستیاب معلومات کے مطابق اس کی تھرسٹ پہلے بیان کیے گئے دونوں چائنیز اور رشین انجن سے زیادہ ہے۔ اس کی تھرسٹ 20,500 پاؤنڈ یعنی 91.2 کلو نیوٹن ہے۔ لیٹ سی کہ JF17 بلاک 3 کے لیے کس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال سے RD93MA اور WS13 IPE میں سے کس انجن کو بلاک 3 پر نصب کیا جائے گا؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ رشیا کی وزارت دفاع کی ٹیم اس وقت سوڈان پہنچ چکی ہے، جس کا مقصد نیول بیس کے قیام کرنے سے متعلق معاملات کو نپٹانا ہے۔ یاد رہے کہ رشین نیوی کی جانب سے سوڈان میں ریڈ سی پر نیول بیس قائم کرنے کے لیے باقاعدہ معاہدہ دسمبر میں طے پایا تھا۔ ایک ڈرافٹ کے مطابق روس کی 4 شپس اور 300 سروس ممبر اس بیس پر ڈپلائی کیے جائیں گے۔ اس بیس کے قیام کے بعد روس اپنی وار شپس کے ذریعے مختلف ویپن اور ایمونیشن کی آزادانہ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکے گا، جبکہ ریٹرن میں روس سوڈان کو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف طرح کے آپریشنز کے لیے سپورٹ فراہم کرے گا۔ دوسری جانب ایک جرمن نیوز پیپر کے مطابق رشیا 6 افریقن ممالک جس میں سوڈان اور سینٹرل افریقن ممالک مصر، ایریٹریا، مڈغاسکر اور موزمبیق شامل ہیں، ان ممالک میں اپنی نیول بیسز قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 2015 سے 2019 کے درمیان افریقہ کے مختلف ممالک نے 49% اپنا دفاعی ساز و سامان رشیا سے خریدا تھا۔ فرینڈز، رشیا نے ایک نیا اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل متعارف کروایا ہے جس کو کئی طرح کے مقاصد میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم ڈرونز تک کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس طرح سے روس دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جس نے ایسا اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل متعارف کروایا ہے جو کئی طرح کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اس ATGM کو اینٹی ٹینک آرمڈ وہیکلز کے خلاف استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈرون رول میں دونوں دفاعی اور جارحانہ آپریشنز میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔